ame sranjini anga chokoroba fe inshallah mi anga kotigi shaki sa sereme ka sranjini shoku be fe ani kalandu nan karamo kata sranjini anga chokoroba fe sa me nyogo fe inshallah ame sranjini amba o fe tuma dola wakati minti tambo minti mo voilà comme ame mi lo mawdudu kola ni wula ka buika sokono kana barajin adafala kaba adafala na so ko wareti ko kuma te lumbe voilà parce que mawludu na be kira kola mi ka bo na be ka kira jogota ala kira be pensan fait sallallahu alaihi wasallam ala kira be pantle fait ala kira be yeli ke ala kira kafsa be o ye fando ye mais kira yere be mi fe ko ke o le mawludi kira te kuma lumbe ala kira ka makun le kacha aywa sufi shaku ko arih nafsaka min at-tadbiri فما قام به غيرك لا تقوم به أنت لنفسك إير اللافيا كابو نيانيني چامما ni mɔgɔ wɛrɛ ka ko min kɛ ka ban ele y'i se bɔ a tɔ la an bɛ yɔrɔ min na sisan an nana muhamadu ko la sallallahu alaihi wasallam muhamadu ko dun fɔla an ta ye dɔrɔn ka na sego kan k'o sabati miniti damani kɔnɔ an ma daminɛ min yɛrɛ la kosɛbɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam ma min shay asqalu fi mizan mu'min yawm al-qiyamah khulqul hasan ala kira ko n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ lahara foyi tɛ yen min ka buri an ka mizanu na ka jogo ɲuman bɔ ka ladabu bɔ o le ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'a fɔra i ɲɛna ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ka baduru kɛlɛ kɛ k'a ka cɛncɛn fili a donna mɔgɔw ɲana e de tɛna cɛncɛn fili ka don mɔgɔw ɲana n'a fɔra ko ala kira taara sanfɛ k'a n'a ala kuma na e tɛna taga sanfɛ e de b'a lakalila le e ye rawi de ye mais kira bɛ min ɲinina i de fɛ a ko le dɔrɔn k'i ni ye saniya mawuludi kun filɛ ولو كسر صلى الله عليه وسلم وعلى كرم بني أكا صحابة بيقول سيدنا عمر واجب سيدنا عمر اللي بتوقف حذيفة من صحابة يا حذيفة هل أنا من المنافقين أسكي من نافق لوا أسكي من فنا ينافق دويو سيدنا عمر بكسيون بوزيس صحابة وركا أسكي أنت نافقي هو والله أنت نافقي ni kanuno Sayyidina Umar be ala kira kanu ni ki semla asambara la Sayyidina Umar ko ke ma Sayyidina Umar fa Sayyidina Umar be srana yala te nafigi wa o be kuma do le yira hakili tugu fe mo kana fa ire la mo sima ka lon tumami ikungolo la ko me yoro na ko sela mo sima se hakilla be fam kira loko na be na le ka mawludi ke aya bla ko na be baraji soro ma se ka to toyi wala be na fa ka hadisa bala dola laysa al-ilmu bi kasrati ar-riwaya inma al-ilmu khashya ala kira ba fa ko loni te qala allah ye loni te qala rasul ye na ta do kun fannu abijaya wallahi o kun fannu an arabunna na srabbeka abegba mais tumana mina o dusukuma ala kira noro so ka jogo nyumanta ka adabuta ala kira ki kodo ja kuma ninte takbir allahu akbar ja kuma ninte wo Allahu akbar hala kira ko nganto made voilà ali bi kafuru go to dono ba fo takbir ko ye mi ye dron ko isembla ale sonuna ko no kela dron ko no ya waliu do be wa fo luguma ko abdal waliu place do lo ango badalu do be ko nujaba do be ko autat do be ko nuqaba dɔw bɛ ko akhyar a dɔw yɛrɛ belebele ye kutubul aqtabi an b'a fɔ ma ko gawusuba o waliyu ninnu na a bɛɛ n'a place de tuma dɔ la an ka cɛkɔrɔba kɔrɔ dɔw bɛ yen
o ma kalan ka taa yɔrɔ jan mɔgɔw ka ko dɔ faamu. I b'a ye n'a ka zikuru kɛ ni zikuru banna yan ye kɔrɔ ye a b'a tɛgɛ jan ka dugawu kɛ a bɛ b'an ka yan filɛ ka dugawu kɛ kɔrɔ de b'a la n'a bɛna a ka foro daminɛ a bɛ foro daminɛ yan kɔrɔ de b'a la o b'a ta n'a kɛ cogo ye parce que wataduw bɛ yɛlɛma wali min tɔgɔ ko awtadu tuma dɔw bɛ kɛ yan tuma dɔw bɛ kɛ yan tuma dɔw bɛ kɛ yan n'o bɛ yɔrɔ min na lomi cɛkɔrɔbaw bɛ sɛnɛ daminɛ yen baraka bɛ don a la o awtadu ninnu o b'a fɔ an ka imamba ma ko Muhammad ibn Idris n'an ka ma ko Imam Shafi'i Imam Shafi'i parce que adamaden i ka fɛn min ka kosɛbɛ mɔgɔ b'i lɔ n'o ye mɔgɔ caman yɛrɛ tɛ Imam Shafi'i ka waliya faamu o tɛ Imam Maliki ta faamu o tɛ Ahmad bin Hanbal ta faamu o tɛ Nu'manu ta faamu min ye Abu Hanifa ta ye bɛɛ b'o miiri diinɛ mɔgɔ ye ten c'est vrai o k'o fanga don la n'o tɛ waliyu dafalen tuma min na Imam Shafi'i sera place dɔ la a sera watadu la tuma min o lon tɔgɔ de a y'a watadu place a sigira a ko lawla suhbatul akhyari wa munajatul haqqi bil ashari ma ahbabtul baqa bi hazihi dar lo mina silay a ko wallahi ni mɔgɔ ɲumanw ka kafuɲɔgɔnya tɛ ka teriya kɛ ni ala teriw ye ka wuli dugutila ma ka a fɔ ala ya ka yafa n ma n'o tun tɛ ne t'a kanu ka to diɲɛ na donc ka yiri la Imam Shafi'i ninnu olu sela o place la mais n ka mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ n ko badalu a badalu ninnu i ka dɔn ni waliw sigila waliw bɛ réunion kɛ o ou bien o ta kɛ i sela ye ayiwa o bɛ réunion kɛ ni mɔgɔ mun b'an kunna Côte d'Ivoire n'olu bɛ réunion kɛ tarata ou bien araba mɔgɔ mun fana b'a la ka place la bɛ réunion kɛ o ka réunion na mun fɔla an ye min bɛ bɛɛ sanfɛ ni kira 313 kɔnɔ 5 min ta la an bɛ k'o lɔ 5 bɛɛ ka nɔrɔ bɛ min bolo o tɔgɔ de ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn ni ka Abdul Aziz Dabaghi ka kitabu filɛ a kitabul Ibriz a b'a f'i ye ko Seydina Ibrahima ka alakira nɔrɔ min Musa k'a min Isa k'a min Jahanama k'a min alijinɛ k'a nɔrɔ min mais min ka kira nɔrɔ min ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye kalimu ye Nun wal qalam ni ma kira nɔrɔ min tɛ marché o donc o la nami ɲumanw le b'olu duguma mais na ɲumanw kɔfɛ waliyu mun n'olu kelen pe bɛ diɲɛ bɛɛ mara o de ye kutububa ye a kutububa ninnu mɔgɔ damani bɛ olu ka place ɲɔgɔn ka dɔgɔ Cheikh Abdul Qadir Jilani Cheikh Abdul Jilani a ɲɔgɔn man ca Cheikh al-Arabi al-Hatimi a ɲɔgɔn man ca o de kosɔn Cheikh Ahmad Tijani ɲininkala lomi a ko mɔgɔ dɔw tɛmɛna ko belebele caman tɛmɛna ko mais ko fila bɛ yen Abdul Qadir le fɔ a ka arabi fɔ a ka nin dɔ wɛrɛw parce que hasidiya t'olu fɛ mais n mako bɛ min na tuma min na ni kutububa sigila réunion na n'ale sigila a seni a numase o ɲasini bɛ Madina de ma Madina a ɲumase ɲasini bɛ Madina ma aya a kɔ o tagani bɛ Maka parce que réunion bɛ kɛ alakira ka garu hira ile kɔnɔ réunion bɛ kɛ garu hira yi a da la mais hali sisan ni ka avion ta n'i ta la i tɛ mɔgɔ ye o réunion nin kɛtɔ min bɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ ale de bɛ patron ye comme ni président bɛ réunion kɛ président de ye patron ye mɔgɔ damani kɛni bɛ k'ale koli comme mɔgɔ 7 7 o b'o to k'o koli mais réunion na su b'a la ɲɛnama b'a la su mun fatula o bɛ taa réunion na mais ni réunion banna olu tɛ na o tɛ se ka na parce que o banna de ɲɛnama ninnu a b'an bolo marikoriya réunion na a bɛ taa réunion kɛ ni réunion min na a bɛ na alalima muso kɛrɛfɛ n'a wulila sunɔgɔ la sunɔgɔ ɲɛ t'a kun o y'a sɔrɔ a tagala walima o yunkiruhu saqimu wa qad hala
ويمر فيه الطعام وقد قدي نعم juga joto ni ka ji jama ba ko jimandi ni ko ay tile fla fa ko anyaba dimina tari me fa ka mi fi dron inshallah iya lon ka fa ko nunum be lo mina na la kirabe na réunion na o lon to noro le kabbu tuma do kirabe na amuso be na sahaba be na mais na la kira na lo mi be benye fa ale be digi ko ale te se ka taga ale be ta fara wolonfla ni ka woroni wolonfla ni keleme boala o be ta fara bi wolonfla ka ale be ta fara lugu ka ala kira bi sigi amba o be sigi sahaba o be kai muso ba réunion ke rola che o be même mako be kuma mina badalu abdalu o abdalu nunu kira ba faka hadisala sallallahu salam ko sanji be jigini badalu ye bon nele ma badalu lonsa nele ka sabene bukhari la ele te badalu nyalo ima do badalu bunda fe ebe na fadro arabu kan ko bad arabu kan tede ala mo ya kani arabu ko te femi do italo kana so ni kala ala mo ya kani ne te na badalu lo ibe na sabene ye donc au badalu nunu olu ka kuma ala kira ko alayhi salatu wassalam innal abdala lam yadkhulu jannata bi salati wala siyami ko badalu nunu duna aljina kono seli modo sumodo ala kira ko mo kondo ako bi sakha'i nafs wa salamati as-sadr wa nusahi lil muslimin hon le kono sobe ima ko nyenai muso na chekere la ki yere di kata kuma o le kodo sobe dominita ambolo bi ni mine ne le kodo abi ame yorom na ka sabina do ka so la wa mu kama o le kodo na ke la sini na la ko ma ko ti ka sel la itola nasirul hakim bil hakim kuma kɔrɔ ye min ye mɔgɔ min ma seli kɔni ele t'a la o m'a fɔ an kana seli dɛ seli ye silamɛ ka identité de ye an b'a lɔn k'i ye silamɛ ye i bɛ birila ka wuli mais min b'a diya min b'a bonya o le ye nin ye o de kosɔn dɔ ka araka fila ka fisa dɔ ka araka tan ye rasul ko alayhi salatu wasalam la luqmatun fi batni ja'i'i afdal inda Allah min ibadati sana ala kira ko ki tege fa dumuni na ka di konto ma o ka sangele ala batu ye kira ta arabu kamea ama fa ka ni sangele ala batu ye wa akambe islamale ma ka te kafiri ma donc me kira jogo le fola kira ta te o akunsigi ka jani o te i ka fo i ma fo aka jaw maulidi ya ina barari kuma laban dɔ ko ala kira ma alayhi salatu wasalam a ko ya rasulallah inni la asumi ila shahar ne tɛ sun do dɛ tile saba sun ni tɛnɛ sun n tɛ se mais n bɛ sunkalo don wala usalli ila al-khams n tɛ seli fana nafila tɛ n bolo foyi tɛ n bolo ne bɛ kɔni seli farida 5 le kɛ a ko sisan ni sala bɛ kɛ di idun ka dinye fata basama rasul alayhi salatu wasalam andra mo ala kira yelela ala kira yelela ala kira ko amao me fendo fi ni ko ka no yala inshallah ihfaz qalbaka min isnayn wa lisanaka min isnayn itusuku o tanga ka bo fen flama inne tanga ka bo fen flama ibe do aljina na me ka nyon fe kuma ni be ya akui ma le ko me sungalo doron le do no bana nte juma do nte tere saba do ja ni ka farda ke ka to ka nafla chaya kira ka fla mi fo no ta la fo ma ke ko me mu fla tanga akui idusu kun tanga min al ghilli wal hasadi kono na juya ani hasidiya voilà abe mɔgɔ sɛgɛ dɛ kɔnɔna juguya ka tɔɔrɔ ten mɔgɔ dɔ y'a ko la i tɔɔrɔ nin bɛɛ a ma lɔ yɛrɛ k'i tɔɔrɔ la n'a yɛrɛ k'i y'a fɔ i fari man di la k'a sɔrɔ ale de b'i tɔɔrɔ la o bɛ a tɛ kɛ n'i bana n'a bɛ taa seli su kan ale de k'i fa ten
angara mawala ya lamo amin ya rabbi beni sonchogo qasamna ma'ishata baina Allah akwa ya jija chogo be ako cheme jija ibe ghillu bala sadi fembi kono ibe hunana femi kelme ki igala aghlalan ata yasilawa aghlalan shani bi bolola wal hasad المؤمن يغبط ولا يحسد mun be nyabo mo fe mun te hasidiya ani hasidiya munaka sakelati abisega ela ko ne gaso babolo sa be moto sa ko muna be moto la ibe ta le mobrila asala ko muna be mobrila ibe ta isi sa le samara kala avion iga ni be mo hasidiya ni te farala ni alba ka so no na ta la kito iba dabla وعليكم السلام مرحبا شيخ ابو حسن تمام donc ako i dusukun bɔ fɛn fila la a laban a ko i nɛ fɛn fila bɔ kana to i nɛ mɛ fɛn fila fɔ a ko ye mun ye a ko el-kez wal-ghiba el-kez wal-ghiba ngalon dabila ima ye jurumi bɛ ni ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan facɛ n'a ba ye faliya ye i tɔgɔ yɛrɛ malakut bɛɛ b'i lɔ kumase yan an bɛɛ b'i kan mɛn alifayida la ele m'a fɔ k'i le ɲɔgɔn tɛ yen i ka fɔ kɛ voilà c'est malakut akhiru zaman bonya b'i le kan bɛɛ k'i ye mɔgɔ sɛbɛ ye ele bɛ kumase yan rendez-vous dɔ dili le ma rendez-vous ni maɲi ele yɛrɛ ka lɔ rendez-vous ni maɲi a kɛla sira o sira ye sa a kɔni maɲi mais rendez-vous ni bɛ a dɛmɛ de ele bɔla yan i tagala se plateau i ni imam namori ka ɲɔgɔn kunbɛn alimala ko i bɛ taa min i bɛ n'a fɔ wa a t'o fɔ mais i ka kan ka fɔ Cheikh Ahmed Dota intama ni ka fɔ imam namori a ko mi ka ɲininka ɲagami dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la n bɛ taa o ɲagami a bɛ na fɔ i tɛmɛna nin kan a bɛ na fɔ i tɛmɛna nin kan komi i bɛ na faliya le fɔ an dɔgɔmuso de man kɛnɛ n bɛ taa ale fɔ alikɛsi a filanan i jija ka min bɔ i ka ko la al-ghiba kɔrɔfɔli ولو سفيان الثوري عليكم كرفولي فلا أن تظن شيء ولا تتكلم وأن تظن شيء وتتكلم نيكا ميريكا فو وجرمي لكابو نيكا تكون إما فو مغوي الحمد لله أكو ممكن كون فانينا أكو مغوي بكرفو جون بكرفو مغوي مكوتي كولا a bɛ kojugu kɛ a bɛ yɛlɛ n'a ye quartier bɛɛ b'a lɔ n'i taara o sɔrɔ o bɛ mɔgɔ dɔ fɛ du kɔnɔ a fɔ ɲɛna k'a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a faamuna Seydina Khidru ka kuma an b'o fɔ ka micro bila Seydina Khidru lo ko a bɛ to ka dugawu kɛ Allahumma rzuqni adaban jamilan likay astati an a'budak lon bɛ Seydina Khidru bɛ to k'a fɔ Ala m'a ɲini fɛ jogo ɲuman di yan ladabu di yan fɛn min b'a to n bɛ se k'i bato wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala c'est l'heure mais tiɲɛ yɛrɛ la voilà comme an ka karamɔgɔ bɛ yan voilà an tijanamɔgɔ bɛ ka karamɔgɔ ye ale an tijanamɔgɔ bɛ ka karamɔgɔ ye nin ye ne yɛrɛ bɛ fi sabilillahi kɛ la a kala ni n taara yɔrɔ yɔrɔ n bɛ fi sabilillahi kɛ n'Ala ka min nɔgɔya min ye an baw voilà n'an b'a la kosɛbɛ a ye bilimanw bɔ yanni an bɛ tila inchallah ayiwa an ye mɔgɔ bɔ kɛrɛkɛrɛnya bolo ma dɔnniya mɔgɔw la u bɛ Sirifo ka hadiya jansa n balimakɛ a ye Sirifo ka hadiya minɛ ka na inshallah alhamdulillah a fɔra seli wagati sera nka an bɛna baara kun don ne ka tila ka seli fana seli ka sɔrɔ ka restaurant kɛ inshallah